Good evening, viewers, this Christmas season. Good evening. Kabay pa? Nasa gyapon magasiling kita sa tunga, sining nga Pasko nga bisan kung anong panghangkat sa aton kabuhi, magasiling kita nga may Kristo. Sining nga Christmas, thank you Lord, thank you. Kag sining nga broadcast, thank you kay imo ini. Amen, mga viewers. Kagkaroon, magasugod kita in times like this. Thank you, kabay pa. Mangin importante na sa aton, in times like this, we need Jesus and be very, very sure. Labi na ng Pasko, ang pinaskuhan gadya matuod si Kristo na naghatag sa aton libre nga kaluwasan. Amen. Amo na may ang ngalan sini nga selebrasyon ta, Christmas. Christ for the masses. Amen, mga viewers. Dumdumo na ton. Be very sure, be very sure. Karon, ang aton pagpamalandong, the God we believe. Ang the God we believe, dire mabasa nato na kung sino ini siya. Sa iya nga pagdeklarar siya kaugalingon, kag nga manginaton man. Ari sa Isaiah 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. May God bless sa aton pagpalaygay siya pulong. Mag-pray kita, Ginoo. Please, bless man kami karon. Sini nga selebrasyon sang pagkari sa imo bugtong anak. Ay ning iya Christmas pinaskuhan sa amon. Kabay pa tanan mga viewers na angkon na namon ang Christmas nga mo si Kristo nga regalo nga libre. Agabay pa amoy ni
ang himuon mo Ginoo nga espesyal sa amon. Sa bisan ano, amon mga eksperyensya sini nga tion sang Christmas, Lord. Thank you, Lord. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Now, the God we believe, ining Merkules, nagsiling dire, ining aton nga gintuuhan nga Ginoo, amo siyang ginpropesiya nga the child will be born. Nga ini nga Kristo, nga magadala sang matod eternal, precious, kag libre nga regalo, magasiling for hundreds of years na propesiya nga siya magakari. Kag siya unto us a son is given, nga mag-abot ang lalaki son nga aton Christmas. Kag siling padre, and the government shall be upon his shoulder. Ang botang balon, makagagahom ini nga pinaskuhan naton nga si Kristo Jesus. Kay Diyos siya nga nagpakatao. So ang tanan nga mga paggobyerno sini nga kalibutan, hindi makalabaw siya gahom. Dason siling padre, ikadua, and his name shall be called Wonderful. Nga tawgon naton siya Wonderful. Tungod ang kaluwasan, wonderful nga, kay hindi kita takos, maimpirno na unta kita, ipalangit niya kita, kundi wonderful grace of Jesus, nga imbes mapaimpirno, naghatag siya sa aton, tsansa magpalangit. Wonderful God. Tungod siya makatilingala nga gugma, ag sa iya makatilingala nga buhat sa aton, sa pagpadangop sa aton sa iya. Amen. Wonderful God. Diyos ini siya. Diyos nga manluluwas. Daso ni katatlo, siling niya dire, Counselor. Salamat sa Ginoo kay kon aton mabaton si Kristo nga aton pinaskuhan. Mayara nagalaygay, nagatoy-toy sa aton dalanon. Ay mga viewers, damo-damo gidining desisyon nga himuon ta sini nga kabuhi ta sa sining kalibutan. Kag madamo sa aton naka-decide sang mga napalpak. Kay tungod tao lang man kita, bita husto na gid, bita siguro na gid, bita kontrolado ta na gid. Pero siya lang gali. Siya lang nga kunaton, maangkon, pinaskuhan siya. Siya lang aton saligan nga Counselor. Manoglaygay, manogtoy-toy, kag sundon. Dason, siling niya dire, the mighty God. Ikapat, the mighty God. Botang balon, ine nga bugto, Diyos nga bugto ng anak, sang Diyos nga anak. Hindi lang makagagahom, kundi mighty God. Anong botang balon, mighty God? Kung maangko naton siya nga Diyos nga manluluwas, ang buhaton niya, sobra sa tanan nga mabuhat sini nga kalibutan, kaya ang buhaton niya, because He's a mighty God, ang buhaton niya, ang eternidad, ang langit, golden gate, streets of gold, ipaangko niya sa aton nga libre. Mighty. Why sa may makapugong sa iya? Why sa may makaulang sa iya? Why sa may makaagaw
sa iya kung magdangop na kita sa iya. Amen? Mighty God. Kag, isa pagayad mga viewers, masarangan kita sang Diyos. Sabi ninyo, ang dako nga sala sang tao, ang dako nga sala sang tao, nga abita masarangan ta nga aton kaugalingon. O madamo nga tiyo, nabita, siling sa atong kabataan, pabayalan ko, kabaluman ko ya. Mayo ko ya sa computer, mayo ko sa cellphone, mayo ko ya, damo na yang ako niya nabalaan, pabayalan ko. Amo na ang aton kinaiya nga makasasala nga tao. Pero ang matuod yun palpak without the Lord nga maka-toy-toy, makahatag sa aton kaalam sa aton desisyon. Nga man, Counselor, Mighty God, ang botang balon, kung magtoy-toy siya, kag aton sundon, hindi gid mapalpak. God will never fail us. Amen? He is a faithful God. Dasunari pa. Alam niyo dire, Counselor, dason, the everlasting Father, mangin amay sang aton nga pagtuo. Everlasting Father, ang buot man ang balon niya, isa lang siya sa Diyos nga amay, kag kita mahimo niya nga children of God. Sang Trinidad, Diyos nga amay, Diyos nga Espiritu, kag Diyos nga anak. Amen? Nagsiling dire, Everlasting Father, hindi na kita makabulag sa o kung ibulag niya kita kay everlasting na ini nga Father. Why na ini kakadula-dula nga Father ta sang aton kalag kag pagtuo. Amen mga viewers. Alamat sa nang Pinaskuano, libre pero grabe-grabe ang pasalig sa aton sang Ginoo. Agdason, ang katapusan, the Prince of Peace. Ato na pamalandungan sa dason ang the Prince of Peace. Kay ang pagkare sa Ginoo nga ginpa-announce niya sa mga anghel amo na atong pamalandungan sa sunod. May God bless sini nga tion sa Pasko sa pagdumdum naton nga magmalipayon kita bisan sa tunga sang aton mga problema. Amen? Because He is our Counselor. Everlasting God, kaya niya kita. Amen? Father, ang aton personal nga amay sang aton pagtuo. Amen? Salamat sa Ginoo. Kung mga ilo na kita, way kita ginikanan, magdangop o pagdangop sa kay Kristo. Ara kita ginikanan. Ang Ginoo ang aton ginikanan. Amen? Everlasting Father. May God bless His word sa pag-inspirar sa aton sa nga Pasko. Mag-pray kita. Ginoo may nga balaan, salamat yun pag-inspirar mo sa amon. Sini nga Pasko, Ginoo, sa tunga, sang bisan nga panghangkat sa among kabuhi. Ara ikaw, Ginoo, everlasting Father namon, Counselor namon. Yes, kag ikaw, Ginoo, ang nagatoy-toy sa amon, Ginoo. Thank you, God. Sini nga libre nga pinaskuhan, ikaw, Ginoong Hesus. Agkaroon, Ginoo, nagapalapit kami sa trono si Mabugay. O nasa tanan, nagapasalamat, nagintagaan mo si Viola de Oca, successful nga surgery, Ginoo, sa iya tuhod. Thank you, good Lord. Thank you.
imo initanan, imo panghikot, kagkabay pa, Beulah, ma-revive sa iya pagtuo, kag sa iya pag-alagad Ginoo, kag matagaan siya Ginoo balik sa complete healing. Beulah, D.O. kag Ginoo. Thank you, Lord. Kagkaroon ginadala ko sa imo mga viewers, asining at iyon sang Pasko, ngay bless mo sila Ginoo. Si Bengbeng, Christine, Patsika Ginoo, nga pamilya, ikaw mag-bless sa iya dito sa California, at nga sang iya mga panghangkat sa kabuhi. Bless Christine, Patsika, Lord, kag ipabatyag siya na ikaw ara sa amon. Kung nagdangop kami sa imo nga pinaskuhan, ikaw Ginoo magapuyo sa amon kag hindi magabiya Ginoo. Thank you, God. Abay pa mabatyagan ni Christine Patsika na ginaupdan mo siya. Kag bisan pa Ginoo, ikaw man magpadaan pag-bless Ginoo kay libig ang Ginoo. Nagintagaan mo trabaho sa barko, i-bless man siya sa iya pagtrabaho, kabay pa ma-share niya ka Jesus, kabay pa tipigan mo siya, ay iya mga biyahe, libig ang kag malapit siya sa imo. Kakon man ginadala sa imo Ginoo, bisan pa si Cornelio Sigundino, i-bless man, brother Sigundino, kaya pagalagad sa imo, katunga Ginoo sang iya, nga panghangkat sa kabuhi, nga magapabakod ka sa iya, kag sa iya, pagkamatinumanon nga ginhatag mo, kapag alagad sa imo, pagkabuhi sa imo, kag pag-share sa imo, Lord Jesus. I-bless man si Cornelio Sigundino Ginoo, kag iya kabataan. Kag i-bless man Ginoo, bisan pa Ginoo, si Rose Ginoo, Ron Rose Espanyola, ay Ginoo nga ang imo pagtawag sa iya, nga mahimo siya magapanaksiyon sa imo, Lord Jesus, mag-share sa imo. So i-bless siya, encourage siya, bisan siya, ara Ginoo, gintagaan mo, pribiliyo nga magmaestra Ginoo sa public school. Panghikot man kay Ma'am Rose Espanyola Ginoo, nga magpadaan paggamit sa imo, Lord. Kagbisan pa si Georgia Mayer Ginoo, kagang iya bana ay mo pagtawag sa ila nga mag-alagad sa imo, bless man sila Ginoo, nga mahimo Ginoo sila nga kabatyag sa imo pagtuytoy, kagahom nga magamit ka sa ila Georgia Mayer kag iya bana Ginoo, kagabay pa nakagraduate sila sa imo bole Ginoo sa seminary sa doon. Kung man ginapanawagan sa imo, padayon Ginoo, na ikaw man mag-bless, bisan pa Ginoo kay Elida Hagulina Ginoo, kaya pangamuyo sa imo kag si Grace Ong Ginoo, ay ila pangamuyo sa imo nga mga maasawa kag iloy, nga ikaw man magasabat sang ila pangamuyo sa ila pamilya, labi na sini nga Pasko, Elida Hagulina kag si Grace Ong, Lord. Please encourage them ang ila pagtuo Ginoo, kag ila katutong maginhatag mo. Kag i-bless man Ginoo, bisan pa si Jocelyn Rago Ginoo, kag si Luela Silga, ila pangabay sa imo, nga magatutom sa imo, kag magpagamit sa imo. Bless man sila Ginoo, nga iloy Jocelyn Rago, kag Luela Silga, bless, kag ang iya anak nga pastor, Luela Silga, Winifred Silga, bless man Ginoo, dito sa Bicol. Kagakon man ginadala sa imo Ginoo, padayon, na ikaw man mag-bless kay Dolores Reyes Ginoo, kag kay Joy Ibanez,
ay imo ginhatag sa ila, Ginoo, nga challenge, Ginoo, nga magpagamit sa imo hilikoton, ikaw magpadayon, Ginoo, kag encourage sa ila nga magbakod sa pagtuo, kag pagalagad sa imo Dolores Reyes, kag si Joy Ibanez, sa yaman pagsige biyahe kada adlaw, nakadto sa imo ginhatag siya nga ministry sa Christian School, tipigi panlipdi man siya, Ginoo. Kagapon man, napadayon sa pagtawag sa imo kay Robe Gabuelo, Ginoo. I-bless man si Robe Gabuelo, isan pa sa iya, Ginoo, nga natuba nga examination, Ginoo, buligi man si Robe Rose Gabuelo, nga tagay siya kaalam, nga ipapasar siya sa iya handom, Ginoo, kag para makabulig siya, imo, Ginoo, hilikoton, kag sa iya pamilya, Ginoo, Robe Gabuelo, bless, Ginoo, sa iya examination, kag siya handom, Ginoo, nga magabulig sa imo hilikoton, kag siya pamilya, kag ipabakasyon man siya, Ginoo. Robe Gabuelo, bless, Ginoo. Thank you, God, nga madala namon ni sa imo, bisan pa si Elmas Sibilia, Ginoo, nga handom, nga makaalagad padayon sa imo, upod siya pamilya, sabtaman iya pangamuyo, siya Elma Sibilia, Ginoo, kagbisan pa si Fisika, Ginoo, Solwita, Ginoo, bless man, Ginoo, si Solwita, Ginoo, ngam Solwita sa ihandom, nga magapadayon, nga dayon alagad, pagtuo sa imo, ag saya pangamuyo man, bless man siya, Ginoo, Ma'am Solwita, Ginoo. Agbisan pa, Ginoo, kami tanan mga alagad mo sini, nga Pasko, kag tanan mga viewers all around the world. Agbisan pa, bless man, Ginoo, si Dr. Jones, Ginoo, kag iya asawa, Ginoo, sa ila pag-alagad sa imo. Bisan sa amon pagka-senior citizen, enable us, Lord, physically and spiritually, to be faithful to you in your word and sharing you, Lord Jesus. This is our prayer in Jesus' name. Amen. 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 Amen, viewers. Abay pa, lipayong kita sa Ginoo sini nga Pasko. Sabi sa nanong panghangkat sini nga time sang Pasko. Karon, mga pamati kita special number.
Amen, amen. Salamat sa special number. Kabay pa, bendisyonan ka, kamo, ikaw sa Ginoo nga naghalad sang imo inyo tingog sa broadcast sa pag-share kay Jesus. Amen. God bless you. Kamo tanan nga mga viewers all around the world. Kag Lord kami man, alagad mo. Please bless us this Christmas. Amen. Amen. Amen.